والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع عافية واصرف إلهي نجنا واكشف جميع عدية واصرف مكاعد العدا ويطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس القربى من العاصين والعتبى إلهي نافس القربى من العاصين والعتبى وكل بلية ووباء Pade. بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على
البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودافع مسات عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودافع مسات عنا بأهل البدر يا الله. Baik, Alhamdulillah urut-urutin masih ada kali. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sallim alaihi wa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita tercinta Al-Walid Abuya Ayahanda Ki Haji Mir Al-Syamsuri, yang alhamdulillah beliau sudah dalam kondisi sehat walafiat dan sudah berada di rumah. Namun mohon maaf malam hari ini beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala selalu angkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Walid Ayahanda Ki Haji Syamsul Bahri, guru kita Kanda Dr. Andes Haji Syahroni, Kanda Dr. Andes Ki Haji Hasan Ali, akhina filan mahbub Kanda Ustaz Muhammad Al-Fran, akhina filan mahbub Al-Ustaz Ki Haji Saunin, Kanda Ustaz Haji Abdul Majid, kemudian akhir mahbub Al-Ustaz Rudi, dan para guru-guru yang lainnya, keluarga kami baik yang datang dari Cikarang, dari Tambun, dari Cakung, dari Bintara, dan semuanya tanpa kecuali teriring doa untuk semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah jaga kesehatannya dalam ridha dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang insya Allah nanti akan menyampaikan mutiara hikmah pada kita semuanya, yaitu Kanda Kiai Haji Syarif Matnaji Al-Hafidh. Juga terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majlis Taklim As-Salmaniyah, Kanda Haji Khairudin Bestar, Kanda Hajah Neneng Darziah. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, lancarkan segala urusan dan usahanya, terkhusus putra tercinta beliau Adinda Dr. Salman Sesar Hidayat. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridha dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Majlis Taklim As-Salmaniyah yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan hari ini seperti biasa di malam pertama yang Rabu kita berkumpul sekaligus malam hari yang merupakan malam pengajian bulanan kita. Mudah-mudahan kumpul kita di tempat ini seluruh keinginan dan harapan kita semuanya akan mendapatkan Allah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Hadirin berbahagia, mengawali pertemuan persempatan pengajian bulanan malam hari ini, mari kita buka dengan baca umur kitab surat Al-Fatihah dengan mudah-mudahan pengajian kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ada hadihin niyat wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير kita khususkan buat keluarga Ibu Bait almarhumah yang telah meninggalkan kita semuanya, yang antaranya ada Al-Walid Ayahanda Ahmad bin Samad almarhum Kang Akanda Haji Khair Saleh bin Haji Rahmat, almarhum Haji Samad bin Sibun, almarhum Haji Surah binti Togan, almarhum Haji Muhammad bin Sinan, almarhum Haji binti Haji Kamat binti Haji Kamat, almarhum Ayahanda Haji Sadias bin Haji Muslim, almarhumah Ibunda Haji Homa binti Sanahwi, almarhum Sabri bin Haji Samad, almarhum Amar bin Haji Samad, almarhum Salam bin Haji Samad, almarhum Khalid bin Haji Mukhayib, almarhum Suhail bin Anggi, almarhum Bawa Iman Yono bin almarhum Qahiro, almarhum Haji Khair bin Haji Mukhayib, almarhum Miftah Surur bin Sukardi, almarhum Khairinaya binti Warma, almarhum Maryani bin Usman, almarhum Ayahanda Amir Rahmat Makmuri bin Haji Amin, almarhumah Ibu Haji Ahliya bin Kong Haji Abdul Khair. Ahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang selanjutnya khusus buat Sahibul Bait, pimpinan Majlis Taklim As-Salmaniyah, hadirin beserta keluarga sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa terus jaga kesehatannya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, lancarkan semua usahanya, dan berbisnisnya, semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra tercinta beliau Adinda Salman Sesar Hidayat dan istri tercintanya cepat diberikan Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakah Fatihah pun kita berharap di hadap kita, manakala ada yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatihah.
المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin, amin. Hadirin jemaah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan zikir tahlil wa tahmid wa takbis yang pada kesempatan malam hari ini akan dipimpin oleh Khanatul Muhub Ustaz Kanda Dr. Haji Syahroni. Padanya dipersilakan. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa rasulih sayyid Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali summa al-mazkur al-mazkur al-marfu' al-marfu' min ahli bait summa wakil abaina ahadina al-jadadina wa jadadina wa fa'alina wa salatina wa ridabukul min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا
ونعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم 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 المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بمن يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jemaah berbahagia, demikian pembacaan zikir tahlil wa tahmid wa takdis yang telah dibaca oleh Anda Dr. Haji Syahrul. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita baca bersama seluruh dan semua almarhumah yang telah meninggalkan kita semuanya diampuni dosanya, diterima amal ibadah baik, dan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa acara pada kesempatan ini adalah merupakan live streaming di channel YouTube Majlis Ta'lim As-Salmaniyah. Sekali lagi bahwa setiap pengajian streaming YouTube di Majlis Ta'lim As-Salmaniyah. Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya
Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan malam hari ini akan dibaca Khilafah Mahbub Al-Ustaz Muhammad Al-Fran kepada kita. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighhu wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anis sahaba. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli mu'min. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa Ya Rabbi sallim. salli ala Muhammad, ya Rabbi la tanqa' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nasur. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa Ya sallim. Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi nakhtim bil mushaffa. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli Ya Rabbi alaihi wa salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sallu alaihi. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث الملك السالب عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب Orang nggak banyak. يسبح Orang nggak banyak, ada yang banyak acara. والقائل والطامع والغائب ويوحده الناطق الصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بدع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعجما وعددا وعنقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يتفاكف النهار ذيول الغياهب فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله سبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد اللهم صل وسلم وبارك صلى عليه. الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم
وسلم وبارك يا عليه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أدعو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشراف القاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما نوى ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن نور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء ينقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وآل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاحتز عشه طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية حمده فلما اشتد الحق بإذن رب الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم يهدي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق البدر على yang biasa orang cakung minta satu abang orang
nggak begitu banyak nih yang laki. Yang laki nggak begitu banyak orang ini. Nggak terlalu. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد اللهم صل وسلم يا عليه عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك وردنا يا قوم النشور ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وانا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أعطينا عطاء هذا الجمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ولربي كل حمد مرحبا مرحبا كما أن يصمره العد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا بوجود المصطفى مرحبا المصطفى الهادي محمد مرحبا
مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا مرحبا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وفي جاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك ومنا نهج سبيل يا الله به تسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Nah, saya suruh maju ya, jamaah saya suruh maju. Sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jemaah berbahagia, demikianlah pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita baca bersama yang dipimpin Al-Khilaf dan Mahbub Al-Ustaz Muhammad Al-Fran. Mudah-mudahan dengan pembacaan kisah Maulid lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambah kecintaan kita, sayang kita, senang kita, bahagia kita kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang para asatid yang banyak hadir pada kesempatan malam hari ini. Kandaki Haji Hasan Basri jamaah, kemudian akan ada Ustaz Nur Hasan dan para jamaah yang lainnya dari seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Ibu hadirin jemaah berbahagia, sebelum kita akan mendengarkan mutiara hikmah, juga kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita yang nanti akan menyampaikan mutiara hikmah kepada kita semuanya, Kandaki Haji Syarif Ahmad Najih Al-Hafidh. Seperti biasa, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan selawat dustur yang pada kesempatan malam hari ini akan dibaca Khidmat Mahbub Al-Ustaz Kiai Haji Hasan Hani. Kepada Anji persilakan Kang. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa Maulid campur. بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم والحكم بالقاس
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بذو الشرفين يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والبدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. Yang nyetel maksudnya tahu sendiri mama. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita buka mata hati kita, kita konsentrasikan pikiran kita, kita dengarkan mutiara hikmah pada kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, akhirat dan bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga malam ini kita semua senantiasa dalam keberlimpahan berkah. Saya diminta untuk mengkaji tentang kemuliaan majlis maulid, kemuliaan baginda Rasulullah, yang nanti kita akan dapati bahwa kajian malam ini akan menjadi sebuah ledakan dalam tanda kutip tentang harapan yang begitu besar, ternyata begitu mudah untuk kita dapatkan. Nanti kita akan ngaji kedahsyatan nama baginda Rasulullah SAW yang semoga akan membuat kita menjadi semakin kuat untuk menanamkan semangat berada di dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram Al-Muhtaram Abu Ya Kiai Syamsul Bahri, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Hasan Ali Akhi Fillah, Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Daud Hendi Ismail, hadir juga Akhi Fillah Kiai Hasan Basri. Mana dia namanya tadi? Lagi jalan dia? Oh, lagi nunduk aja. Serta
para kiai, para asatid yang begitu banyak, mudah-mudahan tanpa menyebutkan nama beliau tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya bulan lalu berbincang dengan Kiai Samsul Bahri bahwa beliau ingin mengkaji kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, karya Hadratus Syekh Mbah Kiai Hashim Asy'ari. Bahkan tadi beliau sempat berbisik kepada saya bahwa sudah berjalan dan hampir khatam. Saya yakin betul karena beliau punya keinginan supaya orang-orang tahu betapa kedudukan baginda Rasulullah begitu hebat. Hadratus Syekh memaparkan dalam kitab yang tidak terlalu tebal, tetapi berapa halaman Ki? 57 halaman, tidak terlalu tebal, bahkan bisa dalam 1-2 hari dihatamkan kalau di pesantren. Tetapi beliau memberikan banyak deskripsi tentang sesuatu yang akan membuat kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah. Akhirnya Kiai, ini kitab saya baca, saya ngajiin di majelis taklim rutinan setiap malam Ahad, setiap malam Selasa. Dan ini energi luar biasa, Ibu. Begitu kita bilang ganti kitab karena sudah hatam kitab sebelumnya, kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, itu jamaahnya bludak. Saya begitu memperhatikan perubahan yang signifikan, semakin dibuat terkagum-kagum. Ini baru ganti kitab nama beliau, pembahasan tentang beliau sudah membuat energi yang begitu dahsyat. Karena memang di dalamnya kita dibikin, kalau bahasa Betawinya, ente kalau ngaji kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, pasti dibikin klepek-klepek cinta kepada Rasulullah. Saya terkagum-kagum bagaimana Hadratus Syekh, beliau mengajak kita masuk kepada zona di mana dirasakan oleh orang-orang terdahulu tentang kedudukan baginda Rasulullah dalam kehidupan mereka. Bayangkan, ada satu fasal, faslun fima ruya an mahabbatihim an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa syauqihim lahu. Ada bab itu ya, pasal itu. Itu diceritain ada seorang lelaki yang bernama Khalid bin Walid. Beliau kan sering banget bersama Rasulullah, disebut sebagai komandan perang, yang sampai beliau dalam kitab Bahrud Dalail wal Asrar fit tabarruki bi atharil Mustafa al-Mukhtar, beliau diceritakan nyimpen satu helai rambut Nabi yang kalau bersama dia pasti menang dalam peperangan. Itu baru satu helai rambut baginda Rasulullah. Tetapi di dalam kitab itu Hadratus Syekh menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang dia nggak bisa tidur kecuali sepanjang dia menjelang tidur hanya merasakan kerinduan kepada Nabi dan para sahabatnya. Disebutin nama teman-temannya Muhajirin dan Ansor satu-satu. Ada seorang wanita yang bahkan ketika dalam perang Uhud diceritakan bahwa bapaknya terbunuh, saudaranya terbunuh, suaminya terbunuh, sedih sedikit pun tidak beliau rasakan, cuma bertanya ma fa'ala Rasulullah. Yang dia cari Rasulullah, seorang wanita yang dia punya ayah terbunuh, yang punya saudara laki-laki terbunuh, hatta suaminya terbunuh, dia nggak sedih. Yang dia cari cuma baginda Rasulullah. Bisa kebayang nggak Bu, cintanya tuh orang wanita itu kepada Rasulullah. Suaminya kagak diopenin kalau lempengan ada baginda Rasulullah. Bahkan beliau bilang ketika diceritakan bahwa itu suaminya, ayahnya, saudara lakinya terbunuh, dia cuma mencari Rasulullah dan berkata saat ketemu Rasulullah, kullu musibatin ba'dahu jalalun. Setiap bencana setelah melihat baginda Rasulullah ada ternyata baik-baik saja,
bencana apapun menjadi sangat ringan dan tidak berarti. Shallu ala Nabi. Saya mencoba masuk ke dalam kehidupan wanita itu tentang hatinya. Kayak apa Rasulullah bersemayam di dalam dada wanita ini. Dan kita perlu belajar. Begitu kita baca ini Hadratul Syekh seakan-akan pengen membuat kita tersungkur. Tuh, ada orang yang hidup bersama Rasulullah sampai kayak begitu cintanya. Padahal musibah bertubi, dia nggak sedih. Yang dia cari adalah baginda Rasulullah. Lain hal dengan Bilal. Istrinya dibikin keder sama Bilal. Lamma tawara Bilal nadat imra'atuhu, tatkala mau mati, mau datang masa-masa kematiannya, nazaknya, sakaratul maut, apa yang terjadi? Istrinya sedih dan dia berkata, nadat imra'atuhu wa huzna. Ini dalam urusan nahwu namanya nudbah ratapan. Dia sedih melihat suaminya yang dalam keadaan sakit, dan dia sedih bahwa dia juga akan ditinggal oleh suaminya. Jemaah, apa yang terjadi pada Bilal bin Rabah? Kebalikannya, dia dalam keadaan gembira karena kata beliau, godan alqa al-ahibbata, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Besok saya mau ketemu Rasulullah. Tapi ini kagak diopenin, yang lagi nangis kesian dan sedih mau ditinggal sama lakinya. Kita masuk lagi ke dalam kepribadian Bilal bin Rabah, sampai kayak begitu cintanya kepada baginda Rasulullah. Kalau ada orang yang dia kemudian tidak hadir di majlis maulid, tidak tertarik dengan majlis maulid, ketahuilah di dalam hatinya jangan-jangan tidak sedikit pun ada cinta kepada Rasulullah. Kayak Daud tadi menjadikan sebuah doa, mudah-mudahan kita nanti kumpul bareng Nabi di surga. Jemaah, beliau ingin merunduk dalam ketawaduan, sedangkan beliau tahu bahwa memang kita ini adalah orang yang akan dikumpulkan bersama Rasulullah, karena kita ada cinta. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, itu sabda Nabi. Jadi saya sedang berada di hadapan bersama orang-orang yang sabda Nabi, kita akan jadi temannya di surga. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Di jemaah, Nabi yang mengaku itu, man ahabbani kana ma'i fil jannah, keluar dari lisan mulia baginda Rasulullah. Bapak ibu yang di majlis ta'lim as-salmaniyah, sudah disebutkan oleh Nabi, bila engkau berkumpul di tempat ini ada cinta bersemayam di dalam dada, ketahuilah Nabi menjanjikan kalian adalah teman Nabi di dalam surga. Urusan dunia berarti kebangetan kecil. Ada sebuah kitab namanya Hadaikul Auliya. Di situ diceritakan ada seorang gurunya para wali, Ibnul Mulakin, 2 jilid ini kitab. Beliau menceritakan ada seorang pejabat yang kerjaannya bikin dosa melulu. Kana lana khadimun yakhdumus sultana, bersama kami ada seorang pegawai kerajaan yang diceritakan oleh Tuan Syekh Abdul Wahid bin Zaid, wa huwa ma'rufun bil fasadi wal ghaflati anillahi ta'ala. Ini orang kerjaannya bikin susah melulu. Jadi kalau kita tahu, kita dengar, kita lihat ada orang yang punya jabatan, kemudian mereka bikin susah banyak orang, bukan cuma sekarang. Dari zaman dulu, setiap orang yang punya kekuasaan, mereka cenderung berlaku sewenang-wenang. Oh, saya perlu sampaikan Pak, Ibu,
Saya setiap kali nonton video saudara-saudara kita yang di Pulau Rempang, hati kayak keiris. Tuh ibu-ibu berderai air mata, teriak sampai nggak sadar pingsan karena jagain rumahnya, tanahnya dari turun temurun. Sebelum Indonesia merdeka mereka udah tempatin dan harus terusir. Kita perlu punya peduli ibu bapak. Jangan keasikan aja dengan urusan kita, nggak open sama saudara-saudara kita. Buat jadi pelajaran. Udah waktunya engkau menjadi orang-orang yang punya kedudukan, yang hadir-hadir di majelis taklim. Kau kudu terlibat dalam urusan yang disebut dengan kekuasaan, supaya engkau hadir menjadi pemberi kemanfaatan dan kedamaian. Saya ingin menceritakan, nggak ada pemimpin seperti baginda Rasulullah. Beliau bahkan rela menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa demi untuk memberikan kebahagiaan kepada orang di sekitarnya. Ini orang tiba-tiba diimpiin, kata Abdul Wahid bin Zaid, wa ra'aituhu lailata fil manami. Aku melihat orang ini dalam impianku satu malam. Wa yaduhu fi yadi Rasulillah. Tangan orang ini dituntun sama Nabi. Ini orang selalu berbuat kejahatan. Saya ingin mengajak kepada kita bahwa engkau adalah orang yang mempunyai kedudukan, bahkan melampaui logika yang kau punya, kalau ada cinta kepada baginda Rasulullah. Ya Rabb, ini seorang wali, muridnya Imam Hasan Al-Basri, sampai kebingungan. Ini orang bikinnya kesengsaraan. Kenapa ini malam ngimpi ngelihat tangannya dituntun oleh tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Mudah-mudahan nih pulang dari sini kita bisa ngimpi ketemu baginda Rasulullah. Saya selalu mengingatkan diri saya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Masa kagak sedih sampai waya gini belum ngimpi ketemu baginda Rasulullah. Mudah-mudahan habis ngaji ini ntar malam kita bisa dihadirkan baginda Rasulullah dalam tidur kita. Jemaah bertanya di wali, ya Rasulullah, kaifa wada'ta yadaka fi yadi? Kenapa kau letakkan tangan muliamu pada tangan orang yang selalu bikin madarat ini? Inna hadal abda su'a minal mu'ridina anillah. Ini seorang hamba yang buruk nih, yang suka bikin kejahatan, adalah orang yang jauh berpaling dari Allah, termasuk golongan mereka. Apa jawab Nabi? Qala an-nabiyyu wa qad araftu dzalika. Inti nggak usah ceritain, ana udah tahu nih orang siapa. Lalu kemudian bi ayyi wasilatin balagha dzalika minka. Lalu amalan apa, wasilah apa yang bikin dia tangannya kau tuntun ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Bi kathratihi shalat alayya. Banyaknya dia baca sholawat kepadaku. Maka jemaah, siapapun mereka yang mencintai baginda Rasulullah akan banyak menyebutnya dengan bacaan sholawat. Kita baca sholawat, semoga semua hajat kita Allah ijabah, urusan kita Allah berikan pertolongan, yang sedang sakit Allah sembuhkan, biar kita diangkat derajatnya dan semua anak keturunan kita dunia akhirat. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin lillahi tanhallu bihil wa tanfariju wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu
wa husnul khatimi biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Sekali lagi, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu. Ada orang yang berkata bahwa ikhtiar dengan hanya dia bekerja. Oh, ente bekerja hanya menyebut itu sebagai ikhtiar. Apa alasannya? Karena di situ ada bos saya, Ustaz. Saya kerja di situ, ntar akan dibayar, Ustaz. Itu definisinya, ya. Terus kalau ente datang ke majlis ta'lim, terus kalau ente zikir, kalau ente baca sholawat, Allah biarkan ente dalam kesusahan. Kita lihat ayatnya. Surat Al-Ahzab. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini ayat, kalau kata Imam Qurtubi, ini kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan dan Allah perlakukan kepada umat Nabi Muhammad. Ini nikmat yang paling besar yang menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad jauh di atas dari umat Nabi-Nabi sebelumnya. Nggak tersentuh. Kata Imam Qurtubi, ini dia kenikmatan yang paling besar. Saat engkau mendapatkan salawat dari Allah, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Siapa kita yang ada di majlis ta'lim As-Salmaniyah? Kita orang biasa, tetapi saat selalu membaca sholawat, kau naik menjadi orang yang mendapatkan sholawat dari Allah. Apa bentuk sholawat dari Allah? Ay yarhamukum, Allah akan menyayangi kalian. Apa bentuk sholawat dari para malaikat? Wa yastaghfiruna lakum, mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Kata Imam Qurtubi, ini nikmat nggak bisa ditandingi oleh umat yang manapun, karena engkau menjadi umat Nabi Muhammad. Nggak boleh susah. Engkau mendapatkan langsung sebuah apresiasi dari Dia yang maha kaya, yang mengatur segala. Maka saat engkau berkumpul di majlis ta'lim As-Salmaniyah, engkau membaca sholawat, bahkan kisah maulid Nabi dibaca, tak berbilang sudah. Bayangkan dan kalikan 10, betapa besar rahmat yang kau dapatkan sebab hadir di majlis ini. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Jemaah, itu pejabat kerjaannya bikin sengsara rakyat. Pejabat kerajaan yang dibikin salah melulu tapi dimaafin, mendapatkan syafaat karena dia tiap malam baca salawat 1000 kali kepada Kanjeng Nabi. Dan orang yang baca salawat 1000 kali setiap hari, sabda Nabi, dia nggak boleh mati, dia nggak boleh mati sebelum dia melihat tempatnya di surga. Nggak boleh mati. Orang yang baca salawat 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Begitu sabda baginda Rasulullah. Kalau kita ngelihat begitu confidentnya ulama-ulama kita, Mbah Yai Mahrus Ali Nirmoyo, beliau mempunyai sebuah dawuh kepada santri-santrinya supaya kagak panik urusan dunia. Ente baca
Itu yang namanya 3 bait khusus dalam burdah. Saya dulu di pesantren juga mengamalkan ini dan diwajibkan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bir Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini kata beliau, ente gak bakal di rumah gak punya beras sebuah lambang, ente gak bakal susah. Kiai Daud makanya langsung nyambung karena itu sangat keilmuan beliau. Langsung beliau kalau pengen dapat ijazah khususnya nanya sama beliau, karena beliau harus datang ke rumah bawa pisang 1 sandan. Oke. Tapi itu dibilangin tuh Mbah Yai Mahrus Ali Lirboyo, ente nggak bakal tersentuh kesulitan karena yang kau sebut adalah nama baginda Rasulullah. Nggak boleh di rumah nggak ada beras. Kan bahasa orang Betawi dulu ukuran kekagaan kalau nggak ada beras di rumah. Pendaringan bahasanya, jangan sampai pendaringan kering apa kosong ya. Sebuah Quran tuh gampang banget, baru bacaan 3 bait burdah kau baca itu maka engkau terbebas dari segala kesusahan. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kau sebut namanya. Jemaah sekalian yang berbahagia, saya ingin menunjukkan bagian di mana sampai malaikat Jibril dan Mikail angkat topi sama jemaah Majlis Taklim As-Salmaniyah. Saya mau tanya nih sama ibu yang ada di sini, seandainya ada baginda Rasulullah bersama kita, terus kita apakah akan mengikuti semua yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Kita ikutin apa enggak, Bu? Apabila kemudian taruhannya nyawa, apakah kita masih mencintai baginda Rasulullah? Pasti. Bapak, apalagi bawa bapak, nggak usah ditanya, paling depan. Orang Betawi biar kata kagak demen sholat, kalau urusan agama pengen paling depan karena dia punya hitung-hitungan. Gue udah sedikit ibadah, nah kan kalau mati jihad langsung masuk surga, jadi pakai berhitung. Syahid. Padahal sholat ngaji kagak, lempengan bela agama, lempengan bela Rasulullah. Mereka rela bersimbah darah, bahkan meregang nyawa karena cinta kepada baginda Rasulullah. Betul apa enggak, Pak? Kurang kenceng, betul apa enggak? Itu yang membuat malaikat Jibril dan Mikail angkat topi sama jamaah Majlis Taklim As-Salmaniyah. Kita buka kitabnya Ihya Ulumuddin. Ketika Imam Ghazali bercerita, ini saya pertanggungjawabkan Bapak Ibu, bahwa kita bukan orang sembarangan. Ketika Imam Ghazali bercerita, auhallahu ila Jibril wa Mikaila alaihi wassalam, Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Apa yang disampaikan? Inni akhaitu bainakuma, aku mempersaudarakan antara engkau wahai Jibril dan Mikail. Tetapi ada aturannya, ada syaratnya. Kalau engkau dipersaudarakan, wa ja'altu umra ahadikuma atwala minal akhar. Tapi ada aturannya. Salah satu dari ente berdua umurnya ada yang lebih panjang. Syarat itu. Kemudian ditanya, fa ayyukuma yu'thir sahibahu fil hayati, siapa di antara kalian berdua yang mau sedekah ihsan, memprioritaskan saudaranya atas yang lainnya? Kan peraturannya salah satu dari mereka umurnya lebih panjang. Ditanya sama Allah,
Di antara ente berdua siapa yang mau sedekah umur biar saudaranya lebih panjang umurnya? Saya bilang bangsa malaikat tunduk sama bangsa manusia karena cintanya kepada baginda Rasulullah. Kemudian Allah tanya sama malaikat Jibril dan Mikail, afala kuntuma mithla Ali bin Abi Thalib, apakah ente tidak mau berdua jadi kayak Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib, Umar ibnul Khattab, siapa yang tidak kenal Umar? Sampai menjelang kematian dia sampai mohon-mohon supaya bisa tetap dekat sama Rasulullah saking cintanya. Abu Bakar As-Siddiq, Imam Ghazali dalam Mukasyafahnya sampai bingung tuh putrinya ngelihat dari ayahnya Asma binti Abu Bakar, Sayyidah Aisyah ngelihat bapaknya kegirangan sampai nangis karena mau nemenin Nabi keluar dari Mekah padahal taruhannya nyawa, ngumpet di Gunung Thur, di Gua Thur, nangis saking kegirangan. Ali bin Abi Thalib diceritakan oleh Allah, malaikat Jibril, Mikail, ente berdua kagak mau belajar sama Ali bin Abi Thalib. Bata ala firashi wa qad akhaitu bainahu wa baina Muhammadin. Ini orang yang namanya Ali bin Abi Thalib tidur di atas tempat tidurnya Nabi, padahal jadi target sasarannya, nyawanya akan hilang. Pemuda-pemuda kafir Quraisy sudah keliling. Ini dalam sirah semua sepakat bahwa Ali yang menggantikan tempat tidur baginda Rasulullah, taruhannya nyawa, dan ini dipuji oleh Allah tentang cinta umat Nabi Muhammad kepada nabinya yang baru saja saya dengar dari bapak dan ibu rela mati bertaruh nyawa demi cinta kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi. Jemaah, malaikat Jibril angkat topi sampai kemudian Allah bilang, Allah menyampaikan berfirman kepada mereka berdua, ihbita ilal ard, turun kalian berdua ke bumi, turun, wahfadhahu min aduwi, jaga oleh kalian berdua dari musuhnya Ali bin Abi Thalib. Wa kana Jibrilu inda ra'si wa Mikailu inda rijlai. Malaikat Jibril duduk di samping kepala dari Ali bin Abi Thalib, Mikail duduk di samping kedua kaki Ali bin Abi Thalib. Lihat kedudukan umat Nabi Muhammad karena cintanya kepada sang Nabi. Malaikat Jibril dan Mikail disuruh jagain karena begitu mulia umat yang cinta kepada nabinya. Sallallahu alaihi Nabi. Saya menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang kelewat istimewa. Kebayang tentang bagaimana keadaan kita di akhirat. Jemaah, ketika Nabi memberitahukan saat orang-orang lari hiruk pikuk dalam ketakutan, engkau yang di As-Salmaniyah tidak akan merasakan. Dan kalau kita melihat ayatnya, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi ilim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yuji. Dua kali nih, berarti 5 menit lagi ya. Dua dari 10 tisu yang direncanakan. Jemaah sekalian yang berbahagia, tuh ada suami yang kata Allah begitu melihat siksaan di hari kiamat, bininya, anaknya dijadiin tebusan. Ini aja bini saya ya Allah, ini saja anak saya ya Allah, yang penting saya terbebas. Ngeri. Tapi buat engkau yang ada di As-Salmaniyah, yang punya cinta kepada baginda Rasulullah, tak lelah membaca salawat kepada kanjeng Nabi, maka engkau tidak akan pernah merasakan, bahkan melihatnya pun tidak, karena engkau selalu berada di dekat baginda Rasulullah. Inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Ini dijanjikan oleh Nabi tentang keadaan kita. Nah, jangan panik, karena Majlis Ta'lim As-Salmaniyah telah mengikat kita dalam sebuah cinta kepada manusia mulia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Emang itu trik penceramah gitu. Jadi kalau ibarat orang makan lagi suruh enaknya berhenti, kalau sampai nambah lagi gumoh. Kita sih orang pemain tahu aja dah. Ini bukan berarti beliau kehabisan bahan beliau masih dua empang. Masih dua empang. Ibu hadirin, inilah yang menarik. Kalau sudah bicara tentang beliau baginda Rasulullah SAW, tidak pernah akan ada bosan-bosannya. Apalagi yang menyampaikan memang sesuai disiplin ilmunya. Pokoknya enak bener lah pokoknya. Baik ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah materi pada kesempatan malam hari ini dalam kajian pengajian bulanan di Majlis Ta'lim As-Samaniyah, yang secara kebetulan malam ini kita sudah sampai pada tanggal 17 di bulan Rabiul Awal 1440 Hijriah. Majlis Ta'lim As-Samaniyah belum maulid, karena setiap pengajian bulanan selalu maulid. Lantas kapan pengajian bulanan Majlis Ta'lim As-Samaniyah nanti akan melaksanakan peringatan Maulid Akbar? Saya akan menginformasi kepada beliau nanti yang punya wilayah. Dalam hal ini adalah Kanda Ustaz Haji Khairuddin. Kalau kata dia maulid. Tapi setiap bulan kita maulid terus. Artinya nanti kita akan coba cari waktu yang beliau bahasa orang Betawinya napas dulu dah ya. Kemarin muat sampai berapa puluh ikat dah videonya. Ibu hadirin yang berbahagia, itu saja. Kita akan berjumpa di malam Rabu yang akan datang. Maka dari itu, sebelum kita akan meninggalkan tempat, tapi jangan meninggalkan tempat, karena Sahibul Bait seperti biasa menyiapkan santapan jasmani buat kita semuanya. Kepada ibu bapak, mohon untuk meninggalkan tempat baik untuk menghatamkan, untuk mengakhiri pertemuan pada satu malam hari ini. Untuk untayan doa yang paling indah, kita akan simak dan kita akan dengarkan yang akan dibacakan oleh beliau guru kita Al-Wali Abuya Ayahanda Ya Haji Syamsul Bahri. Pada beliau untuk membaca doa dipersilakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bila damjim ataituhu au qamantuhu bihi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, salli ala habibika khalilika wa syafiika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Waqti hajati waqti da'wati wa anjili bilijabah Birahmatika ya Rahman Rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bilijabati jati Birahmatika ya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa li'azim sultanik. Subhanak la nuhsi thanan 'alaika anta kama astaita ala nafsi. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza baqi walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil husnil nuraniyah wa lamatil qabwatir rahmaniyah wa atlaq khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istighfariyah sahil qabwatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rizqatil aliyah man yandarajatin nabiyuna tahta liwahi fahum minhu bismillah wa barik alaihi wa rasulih adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa hita ila yawmika qasmun nafata wa salam tasliman katsira. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil abyad wa miftahil babil yasir Sayyidina Muhammad Mukhtar wa alil akhtar wa ashabil akhyar andadani amalikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasir al-haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa mi'adih. Salatan taqtawlana biha al-wamur wa tasir wa tughliqu bi'anna baba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha wa li'unasir ya ni'mal malawat wa ya ni'man nasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tasturu biha uyub wa tanfariju bil qurub wa tasbihu biha al qulub wa tanliqu biha al-usub wa taninu biha as-sub wa alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الغاية من الخيرات في الحياة وبعد الممات. لا إله إلا الله حليم كريم سبحان رب العرش العظيم نسألك من موجبات رحمتك وعجل مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من الإثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ما إلا شفيته ولا جاهل إلا علمته ولا ما إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والداخل الفاتحين. اللهم اهدنا وفقنا الحق إلى طريق مستقيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ولا تضرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من شر الغير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.